वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आपका ये हफ़्ता 14 जुलाई 2025 से 20 जुलाई 2025 तक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। इस हफ़्ते कुछ ख़ास मौज़ूआत पर बहस होगी और इनके अच्छे नताइज भी सामने आएंगे। ख़वातीन घर और काम के दरमियान अच्छा तवाज़ुन बरकरार रखेंगी। बैरून मुल्क जाने की कोशिश करने वाले नौजवानों को कोई अच्छी खबर मिल सकती है। ज़ाती कामों के लिए बहुत भाग दौड़ होगी। घर में बहुत ज़्यादा असूल बनाने से ख़ानदान के अफराद के लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं। वक्त के मुताबिक अपनी फितरत को बदलना ज़रूरी है। काम से मुतल्लिक कानूनी मामलात में किसी से मदद लेना ज़रूरी है। मार्केटिंग और मीडिया से मुतल्लिक काम पर ज़्यादा तवज्जो दें। सरकारी मुलाजमत में किसी भी किस्म के गैर कानूनी काम से ख़ुद को दूर रखें, वरना आपकी इज़्ज़त व आबरू दांव पर लग सकती है। मियाँ बीवी के दरमियान हल्की फुल्की गुफ्तगू ख़ानदानी माहौल को मज़ीद खुशगवार बना देगी। दोस्तों के साथ तफरीह में वक्त गुजरेगा। खाने की तरफ आपकी लापरवाही बदहज़मी और गैस जैसे मसाइल में इजाफ़ा करेगी। भारी और जंक फूड से परहेज़ करें। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 होगा। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए ये हफ़्ता मुहब्बत में कैसा रहेगा। ये हफ़्ता मुहब्बत के मामले में बहुत मस्बत साबित होने वाला है। आपके ताल्लुकात में इस्तेहकाम और सलामती होगी। ये वक्त है अपने साथी से जज्बाती और अमली तौर पर जुड़ने का। आपके जज्बात गहरे होंगे और आपको अपने साथी के साथ तवीलुल मुद्दती मंसूबों पर बात करने की तरगीब मिलेगी। ये बातचीत आपके ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद करेगी। मोहब्बत के इजहार के लिए सिर्फ अल्फाज पर इन्हिसार करने की बजाय आप अपने जज्बात का इजहार छोटे तोहफ़े देने या मदद के लिए आगे आने जैसे अमल के ज़रिए करेंगे। इस हफ़्ते आपके ताल्लुकात में जज्बा और एतमाद बढ़ेगा। एक दूसरे के साथ मियारी वक्त गुजारना आपके लिए अहम होगा, इसलिए यकीनी बनाएं कि आप कुछ ख़ास लम्हात एक साथ गुजारें। अपने दिल की बात कहने में हिचकिचाहट महसूस ना करें, इससे आपका रिश्ता और भी करीब आएगा। टॉरस बुर्ज सौर। टॉरियंस, ये हफ़्ता कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन यकीनी मनसूबा बंदी के साथ काम करने से मतलूबा कामयाबी मिलेगी। चाहने वालों की सही रहनुमाई रहेगी। मसरूफ़ियत के बावजूद आप अपने लिए कुछ वक्त निकालेंगे। आप सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई फ़ैसला ले सकते हैं। जोड़ तोड़ करने वाले लोगों से फ़ासला रखें, क्योंकि आप इनकी नीयत को नहीं समझ पाएंगे। अगर घर में तब्दीली का कोई मंसूबा बनाया जा रहा है तो अब जल्दी करना दुरुस्त नहीं। कारोबार में मुखालफिन के काम को नज़रअंदाज ना करें। इस वक्त काम की जगह पर अपनी मुकम्मल मौजूदगी को बरकरार रखें और कोई ख़तरा मोल लेने से गुरेज करें। मल्टी नेशनल कंपनीज़ में काम करने वाले लोग किसी ख़ास मकसद के हसूल में कामयाब होंगे। ख़ानदानी मामलात में बहुत ज़्यादा दखल अंदाज़ी घर के अमन पर बुरा असर डाल सकती है। मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। पट्ठों में तनाव और दर्द जैसे मसाइल होंगे। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए ये हफ़्ता मुहब्बत में कैसा रहेगा। इस हफ़्ते आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती ज़्यादा अहम हो जाएगी। ये आपके ताल्लुकात को मज़बूत बनाने में मदद करेगा। ये वो वक्त है जब आप अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात की देरपा बुनियाद बनाने पर तवज्जो मरकूज़ कर सकते हैं। मोहब्बत में तजर्बात और ताउन के ज़रिए अपनी मोहब्बत का इजहार करें। छोटी छोटी हरकतें जैसे आपके साथी की पसंदीदा चीज़ें करना, ये इनका ख्याल रखना आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ये आपके ताल्लुकात के तवील मुद्दती अहदाफ जैसे कुछ अहम मौज़ूआत पर बात करने का भी सही वक्त है। आप अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच और बात कर सकते हैं, जिससे बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम और गहराई में इजाफ़ा होगा। जहन में रखें, आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में इस्तेहकाम और सलामती के लिए कोशिशें करना आपको और आपके साथी को मज़ीद करीब लाएगा। जेमिनी बुर्ज जोज़ा।
ख़ानदान के आराम और सहूलत से मुतल्लिक चीज़ें ख़रीदी जाएंगी। आप कुछ नया सीखना चाहेंगे। कारोबार और ख़ानदानी ज़िंदगी के दरमियान अच्छा तवाज़ुन बरकरार रखने से आप दूसरे कामों पर भी तवज्जो दे सकेंगे। लोग आपके फ़ैसलों की तारीफ़ करेंगे। ससुराल वालों के साथ ताल्लुकात में तलख़ी न आने दें। खुद गर्ज़ दोस्तों से एक ख़ास फ़ासला बरकरार रखना भी ज़रूरी है। बढ़ते हुए अखराजात की वजह से कुछ परेशानी हो सकती है। कोई भी बड़ा फ़ैसला लेने से पहले अपने बड़ों की राय ज़रूर लें। इस हफ़्ते आपकी मेहनत और कोशिशों से कारोबार में ज़ेरे इल्तवा कामों में तेज़ी आएगी। इसके साथ जो काम चल रहे हैं वो भी आसानी से होते रहेंगे। कमीशन से मुतल्लिक कारोबार में यह वक्त फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। दफ्तर की ज़िम्मेदारियों को भी बाखूबी निभाएंगे। मियाँ बीवी के दरमियान कुछ इख्तलाफ हो सकता है। अपने गुस्से पर काबू रखें। अपने प्यारे साथी को कुछ तोहफ़ा देने से रिश्ते में कुर्बत बढ़ेगी। अपनी सेहत पर तवज्जो न देने से ब्लड प्रेशर से मुतल्लिक कुछ मसाइल पैदा हो सकते हैं। ज़्यादा तनाव ना लें। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 6 होगा। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। इस हफ़्ते जेमिनीज़ के लिए आपके प्यार के पहलू में काफ़ी मस्बतियत है। इससे आपको अपने ताल्लुकात में वजाहत और बातचीत की अहमियत को समझने में मदद मिलेगी। अपने साथी से खुलकर बात करें ताकि आप दोनों के दरमियान जज्बात और ख़यालात का सही तौर पर इजहार हो सके। इस हफ़्ते आप अपने ताल्लुकात के नए पहलुओं को तलाश करने के लिए हौसला अफजाई महसूस करेंगे। इम्कानात ये हैं कि आप अपने साथी के साथ नए तजर्बात शेयर करेंगे जिससे आपको एक दूसरे को मज़ीद गहराई से समझने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए सोच समझ कर और तजर्बाती राब्ते का वक्त है। अपने साथी के लिए छोटे छोटे काम करें जो आपकी मोहब्बत को मज़ीद मजबूत बनाएंगे। ये हफ़्ता आपको राब्ते और ताल्लुकात की नई जहतें दरियाफ़्त करने का मौका फ़राहम करेगा, लिहाजा इसे बेहतर बनाने में कोई कसर ना छोड़ें। कैंसर, बुर्ज सरतान। इस हफ़्ते ख़ानदान के किसी फ़र्द से मुतल्लिक जारी मसला हल हो जाएगा। इसके साथ ज़ेरे इल्तवा काम भी आगे बढ़ेंगे और आप इसे अपनी काबिलियत और हुनर से मुकम्मल कर सकेंगे। तफरी मंसूबे भी बनाए जाएंगे। आप अपनी अहम चीज़ों का खुद ख्याल रखेंगे। ख्वाबों की दुनिया से निकल कर हकीकत को समझ कर काम करें। किसी और पर भरोसा करने नुकसानदेह हो सकता है। अपने काम को खुद ख़त्म करने की कोशिश करें। कारोबार में तुसी मंसूबों को अमली जामा पहनाने का ये अच्छा वक्त है, लेकिन अपने बजट से ज़्यादा रकम ना लगाएं। इसके अलावा बाहर के लोगों को अपने कारोबारी इलाके में मुदाखलत ना करने दें। दफ्तरी काम मुनज़्ज़म रहेगा। मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत बरकरार रहेगी। रिश्तों में किसी गलत फहमी की वजह से दूरियां आ सकती हैं। आप ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। मस्बत रहें और वर्जिश करते रहें। इस हफ़्ते का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि कैंसेरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। कैंसेरियंस, इस हफ़्ते का ज़ायचा मोहब्बत के पहलुओं पर मरकूज़ है। आप अपने साथी के साथ वाज़े और अमली बातचीत की तरफ बढ़ेंगे। ये हफ़्ता आपके ताल्लुकात में मवासलात को बेहतर बनाने का वक्त है। अपने ख़यालात का वाज़े इजहार करें और अपने साथी के जज्बात को समझने की कोशिश करें। मोहब्बत में एक दूसरे को अमली जज्बाती ताउन फ़राहम करना बहुत ज़रूरी है। इस हफ़्ते आप अपने साथी का सहारा बन सकते हैं और अपने जज्बात के इजहार का नया तरीका तलाश कर सकते हैं। इसके अलावा आपके ताल्लुकात में बेसाख्ता और सोचे समझे लम्हात गुजारने का मौका है। एक दूसरे के साथ सादा लेकिन बामायनी गुफ्तगू करें जिससे आपकी कुर्बत में इजाफ़ा होगा। इस हफ़्ते की बातचीत आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेगी और आप दोनों के दरमियान गहरी अफ़ाम व तफ़हीम पैदा करेगी। इस हफ़्ते अपने ताल्लुकात में सोच समझ कर और प्यार से आगे बढ़ें। लियो, बुर्ज असद। इस हफ़्ते आपकी एक बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। अगर आप सफ़र पर जा रहे हैं तो पहले इससे मुतल्लिक तमाम तर तैयारियां कर लें। सफ़र कामयाब होगा। कुछ वक्त निकाल कर अपने अंदर झांकने से आपके बहुत से मसाइल का हल भी मिल जाएगा। आपको आमदनी और अखराजात में तवाज़ुन बरकरार रखना होगा क्योंकि मेहमानों की आमद से अखराजात बढ़ सकते हैं।
آپ کو بھی وقت کے مطابق اپنی فطرت اور روٹین کو بدلنا چاہیے۔ نوجوان اپنے کام پر خصوصی توجہ دیں، لاپرواہی اور سستی پر قابو پائیں۔ آپ کے کچھ مخالفین متحرک ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش کے باوجود وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ شراکت داری سے متعلق کاروبار میں کچھ پیچیدگیاں ہوں گی، تاہم آپ ہر صورتحال کا حل تلاش کر سکیں گے۔ آپ کے مقرر کردہ اہداف بھی جلد حل ہو جائیں گے۔ ازدواجی زندگی میں محبت بڑھے گی۔ بہت زیادہ مصروفیت اور تھکاوٹ کی وجہ سے پٹھوں میں کھچاؤ اور درد کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ فزیوتھراپی لیں اور ورزش وغیرہ پر بھی توجہ دیں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی میں نئی روشنی لائے گا۔ آپ کو اپنے ساتھی سے زیادہ عملی اور سوچ سمجھ کر اظہار کرنے کی ترغیب ملے گی۔ آپ سمجھ جائیں گے کہ حقیقی جذبات کا اظہار صرف الفاظ میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حقیقی عمل سے بھی ہونا چاہیے۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ تخلیقی سرگرمیوں میں مشغول ہوں، چاہے یہ ایک نیا آرٹ پروجیکٹ ہو، ایک ساتھ مل کر کوئی نیا شوق ہو یا چھٹیوں کا منصوبہ ہو۔ اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کی پراعتماد گفتگو آپ کے تعلقات میں ایک نئی گہرائی لائے گی۔ اپنے دل کی بات واضح اور اعتماد کے ساتھ کہیں۔ یہ ہفتہ آپ کے محبت کے رشتے میں مثبت تبدیلیاں لانے کے لیے موزوں ہے، اسی لیے ہر لمحے سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ ورگو، برج سملہ۔ اس ہفتے آپ بہت پراعتماد محسوس کریں گے اور منصوبہ بند کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ خاندان سے متعلق کوئی بھی اہم فیصلہ لینے میں بزرگ بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ تفریح سے متعلق سفری منصوبہ بھی بنایا جائے گا۔ کسی بھی مشکل صورتحال میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ کوئی مقصد آپ کی نظروں سے اوجھل ہو سکتا ہے، لہٰذا محتاط رہیں۔ نوجوانوں کا زیادہ تر وقت سیر و تفریح میں گزرے گا، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ کاروبار میں اپنے اصولوں سے سمجھوتا کرنا آپ کے وقار کو ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ ملازمت یا کاروبار میں اچھا ماحول برقرار رکھنے کے لیے کسی بااثر شخص کی مدد لیں۔ کوئی سرکاری سفر بھی فائدہ مند رہے گا۔ گھر کے انتظامات کے سلسلے میں شریک حیات کے ساتھ اچھی بات چیت ہوگی۔ کھانے کی غلط عادت کی وجہ سے بدہضمی اور تیزابیت کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اپنے معمولات کو درست رکھیں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ اس ہفتے آپ کو اپنی محبت کی زندگی میں عملی نقطہ نظر کی اہمیت کا احساس ہوگا۔ اس وقت اپنے ساتھی کو اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے منظم اور عملی اشاروں کا سہارا لیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دیں جو آپ کے تعلقات کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ صحیح وقت پر صحت سے متعلق سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں، جس سے نہ صرف آپ کے تعلقات مضبوط ہوں گے بلکہ صحت کو بھی فروغ ملے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ یوگا، چہل قدمی یا صحت مند کھانا پکانے جیسی سرگرمیوں میں مشغول ہونا آپ کے تعلقات میں ایک نئی تازگی لائے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ رابطے بڑھانے اور ایک دوسرے کی ضروریات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ کے ذریعے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا وقت ہے، جو آپ دونوں کے درمیان اور بھی گہرا مفاہمت قائم کر سکتا ہے۔ محبت کو محسوس کریں اور اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آپ اپنے مقصد پر گہری نظر رکھیں گے اور کامیابی بھی ملے گی۔ تجربہ کار لوگوں کی رہنمائی اور تعاون کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ نوجوان اپنی توانائی کا صحیح استعمال کر کے اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے پرجوش ہوں گے۔ کسی پریشانی کی صورت میں گھر کے بڑوں سے رہنمائی اور مشورہ لیتے رہیں۔ مالی معاملات میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بات کرتے وقت اپنی بات پر قابو رکھیں۔ طلباء بھی اپنی پڑھائی
पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। आप कारोबारी कामों में जारी मुश्किलात पर काबू पा सकेंगे। किसी बाअसर शख्स का ताउन और मशवरा आप दोनों को दोबारा कामयाबी की तरफ ले जाएगा। काम करने वाले लोगों को अपने सीनियर्स के साथ अच्छे तालमेल बरकरार रखने की ज़रूरत है। मियाँ बीवी बाहमी तालमेल से ख़ानदानी माहौल को आरामदेह और खुश रखेंगे। नौजवानों को दोस्ती और रोमांस में कामयाबी मिलेगी। पेट से मुतल्लिक कुछ मसला हो सकता है, सफाई का ख्याल रखें। मौसम के मुताबिक खाने पीने का सामान रखें। इस हफ्ते का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्रास के लिए ये हफ्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी खुली बातचीत के ज़रिए परवान चढ़ सकती है। ये अपने साथी के साथ किसी भी बाकी मसाइल को हल करने का वक्त है जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई दिलचस्प आ सकता है, ताहम बेहतर होगा कि इसे आहिस्ता से लिया जाए ताकि आप एक मजबूत और देरपा रिश्ता बना सकें। अपने जज्बात के साथ ईमानदार रहें और अपने दिल की बात सुनें। यह आपके लिए मस्बत नताइज लेके आएगा। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। इस हफ्ते बच्चों से मुतल्लिक किसी मसले का हल मिलने से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी और आप अपने ज़ाती कामों पर भी तवज्जो दे सकेंगे। किसी भी रुकी हुई सरगर्मी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। आपको सिर्फ सही वक्त इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फ़ैसला आपको परेशानी में डाल सकता है। अपने अखराजात पर काबू रखें क्योंकि बहुत ज़्यादा अखराजात की सूरत हाल पैदा हो रही है। गुस्से और चिड़चिड़ेपन जैसे रवैये पर काबू रखें। बच्चों को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जज्बाती होकर जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। किसी की मदद से आपको जल्द ही फ़ायदेमंद मुआहदे मिलेंगे, इसलिए अपने जानने वालों से अच्छे ताल्लुकात रखें। आपको सरकारी सफ़र का आर्डर भी मिल सकता है। घर का माहौल प्यार और हम आहंगी से भरा रहेगा, लेकिन मुखालफे जिन्स के फ़र्द से बात करते वक्त फ़ासला रखें। मौजूदा मौसम की वजह से आप सुस्ती और थकावट महसूस करेंगे जिससे आपके काम करने की सलाहियत भी मुतासिर होगी। इस हफ्ते का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए ये हफ्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी गहराई और शिद्दत का तजर्बा करेगी। ये आप और आपके साथी के दरमियान राब्ते कायम करने का वक्त है। अपने जज्बात को वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करने और किसी भी तनाव पर खुलकर बात करने का मौका है। और अगर आप रिश्ते में हैं तो ये वक्त है कि आप अपने जज्बात को बांटें और एक दूसरे पर एतमाद पैदा करें। ख़तरात मोल लेने से गुरेज करें और बुनियादी बातचीत को अहमियत दें। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो शदीद और गालिब है, ताहम इस शदीद कशिश में जल्दी करने से गुरेज करें। अपना फ़ैसला सोच समझ कर करें ताकि बाद में पछताना ना पड़े। इस हफ्ते मोहब्बत में तवाज़ुन बरकरार रखें और अपनी अंदरूनी ताकतों को पहचानें। आप जो चाहते हैं इसे हासिल करने के लिए अपने आप पर एतमाद रखें। सेजिटेरियस, बुर्जे कौस। इस हफ्ते का आगाज़ बहुत पुरसुकून रहेगा। कुछ अहम कामों को मुकम्मल करने के लिए आपको अपने रोज़मर्रा के मामूलात में तब्दीलियां करना पड़ सकती हैं जो कि अच्छा होगा और आपको ख़ुद को साबित करने के मौके भी मिलेंगे। हफ्ते के वस्त से हालात कदरे मुश्किल हो सकते हैं। अपना एतमाद रखें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्दबाजी की वजह से आप कोई काम अधूरा छोड़ सकते हैं। लेन देन से मुतल्लिक मामलात को मुलतवी करें। इस वक्त कारोबार में बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिश करने की ज़रूरत है। मुश्किल वक्त में किसी काबिल एतमाद शख्स से मशवरा लेना अच्छा रहेगा। सरकारी नौकरी करने वाले लोग किसी और काम की वजह से तनाव में रहेंगे। घर का माहौल खुशगवार रहेगा और घर वालों के दरमियान अच्छा तालमेल रहेगा। आपका मुनज़्ज़म मामूल और अच्छा तर्ज़ ज़िंदगी आपको सेहतमंद रखेगा और आपका मुदाफ़ती निज़ाम भी अच्छा रहेगा। इस हफ्ते का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए ये हफ्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा।
یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی پرجوش اور مہم جوئی سے بھرپور ہوگا۔ آپ اور آپ کا ساتھی بے ساختہ اور ایڈونچر کا تجربہ کریں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنے کا بھی وقت ہے۔ مشترکہ سرگرمیاں جیسے ایک ساتھ سفر کرنا یا کسی نئے شوق سے لطف اندوز ہونا آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو آپ اس ہفتے کسی نئے اور متحرک شخص سے مل سکتے ہیں۔ آپ کو وہ شخص پرکشش لگ سکتا ہے، لیکن کسی بھی چیز میں جلدی کرنے سے گریز کریں، پہلے انہیں اچھی طرح جان لیں۔ اس ہفتے آپ کے جذبات اور خواہشات کھل کر سامنے آئیں گی، اسی لیے اپنے دل کی بات سنیں اور صحیح فیصلہ کریں۔ غیر تاریخی تعلقات بھی اس دوران ایک نئی جذباتی گہرائی کو دیکھیں گے۔ مواصلات کا بہاؤ بہتر ہوگا، جسے آپ اپنے ساتھی کے مزید قریب محسوس کریں گے۔ یہ ہفتہ آپ کی محبت کی زندگی میں کچھ نئے رنگ شامل کرنے کا موقع ہے۔ کیپریکورن، برج جدی۔ وقت بہت اچھا ہے، لہٰذا ہفتے کے شروع میں اپنے روزمرہ کے معمولات کی منصوبہ بندی کریں۔ اپنے سیاسی تعلقات کو مضبوط کریں، یہ تعلقات آپ کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ کچھ نئے مسائل پر اچھی بات چیت ہوگی۔ نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ فضول مذاق اور ہنسی مذاق کو روکیں۔ کسی کے ساتھ جھگڑے جیسی صورتحال پیدا نہ ہونے دیں، کیونکہ اس سے آپ کی ساکھ پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ آپ قریبی تاجروں کے ساتھ جاری مقابلہ جیت جائیں گے۔ نئے آرڈرز ملنے کا امکان ہے، لیکن کوئی بھی نیا کام شروع کرنے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور کریں۔ آپ کسی سیاسی شخص سے مدد لے سکتے ہیں۔ آپ کو کسی پروگرام وغیرہ میں شرکت کی دعوت ملے گی اور آپس میں مل کر ذہن خوش رہے گا۔ آپ اپنے پیارے ساتھی سے ملیں گے۔ پٹھوں میں تناؤ اور درد کا مسئلہ رہے گا، باقاعدگی سے ورزش وغیرہ کرتے رہیں۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ کیپریکونینز، اس ہفتے آپ کی محبت اور رشتے آپ کی زندگی کا اہم حصہ بن سکتے ہیں۔ شادی شدہ لوگوں کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ گہری بات چیت کرنے کا وقت ملے گا، جس سے آپ کے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے جذبات اور مستقبل کے منصوبوں پر سنجیدگی سے بات کر سکتے ہیں۔ سنگل کیپریکونینز بھی اس ہفتے نئے اور مستحکم پارٹنر کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں۔ آپ کسی ایسے شخص سے مل سکتے ہیں جس میں پختگی اور ذمہ داری ہو، جو آپ کے دل کو چھو سکتا ہے۔ اس ہفتے اپنے دل کی بات سنیں اور محبت میں سچائی اور استحکام کی تلاش کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے تعلقات میں گہرائی لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں اور انہیں اپنے جذبات کے بارے میں بتائیں، اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ ایکویریس، برج دل۔ کسی دوست کے ساتھ جاری اختلاف حل ہو جائے گا اور آپ کو اپنے کام کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ بھی مل جائے گا۔ یہ آپ کو خوشی اور پرجوش محسوس کرے گا۔ اگر آپ کے پاس کہیں سرمایہ کاری کرنے کا منصوبہ ہے تو اس پر عمل کرنے کا یہ وقت اچھا ہے۔ کسی بھی خطرناک کام سے دور رہیں۔ لاپرواہی کی وجہ سے قانونی قواعد کی خلاف ورزی نہ کریں۔ جلدی غصہ آنا آپ کے کام کو خراب کر سکتا ہے۔ سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کو کچھ زیر التوا ادائیگی مل سکتی ہے۔ کاروباری جماعتوں سے آپ کو اچھی پیشکشیں ملیں گی جو فائدہ مند بھی ثابت ہوں گی، لیکن ملازمین کے کام پر کڑی نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے۔ دفتر میں آپ کو کوئی بڑی ذمہ داری مل سکتی ہے۔ شادی شدہ رشتوں میں پیار رہے گا۔ ضرورت سے زیادہ تناؤ کی وجہ سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ ورزش اس کا صحیح علاج ہے۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ پیلا، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہت دلچسپ اور حوصلہ افزا گزرنے والا ہے۔ اس دوران آپ کی محبت اور رومانس ایک نئی سمت میں آگے بڑھ سکتا ہے۔ آپ کی تخلیقی صلاحیت اور ذہانت آپ کے رشتے کو مزید پرلطف بنائے گی۔ آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان بات چیت میں کشادگی اور آسانی ہوگی، جو آپ کو ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جس کی شخصیت منفرد اور غیر معمولی ہو۔
آپ کو ایسے نئے رشتوں میں گہرائی محسوس کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو اور سرگرمیاں آپ کو ذہنی طور پر ایک نیا تجربہ فراہم کریں گی، جس سے دلچسپ گفتگو ہو سکتی ہے۔ رشتوں میں تھوڑا سا مزہ بھی آپ کے رشتوں کو مضبوط کرے گا۔ یہ آپ کے محبوب کے ساتھ کچھ نیا کرنے کا وقت ہے، جس سے آپ دونوں کے درمیان افہام و تفہیم بڑھے گی۔ اپنے دل کی بات کہنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے محبت اور رومانس کا سنہری دور لے کے آیا ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ آمدنی کا کوئی رکا ہوا ذریعہ اس ہفتے دوبارہ شروع ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ آپ سماجی کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہم منصوبے شروع کرنے کی توانائی بھی باقی رہے گی۔ طلباء کو ان کی تعلیم سے متعلق کسی بھی پریشانی سے نجات ملے گی۔ گھر میں رشتہ داروں کی اچانک آمد کی وجہ سے معمولات میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے، صبر کریں۔ اس وقت غصہ، چڑچڑاپن جیسی چیزوں کو اپنی فطرت میں نہ آنے دیں۔ کمائی کے ساتھ ساتھ اخراجات بھی بڑھیں گے۔ کاروباری کام منظم ہوں گے، لیکن ابھی زیادہ منافع کی امید نہ رکھیں۔ صرف اپنے کام پر توجہ دیں۔ پیسے کمانے کے نئے طریقے بھی سامنے آئیں گے۔ ملازمت میں آپ کو کوئی اہم ذمہ داری مل سکتی ہے۔ آپ کسی کام کے سلسلے میں سفر کر سکتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے لیے وقت یادگار رہنے والا ہے۔ مستقبل کے کچھ منصوبے بنائے جائیں گے۔ نوجوان اپنی دوستی میں سنجیدہ ہوں گے۔ بہت زیادہ کام کی وجہ سے تھکاوٹ اور تناؤ رہے گا، تاہم آپ جسمانی اور ذہنی طور پر صحت مند محسوس کریں گے۔ اس ہفتے کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا، جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے محبت کے رشتوں کے معاملے میں جذباتی اطمینان کا تجربہ کرنے کا بہترین ہفتہ ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ گہرائی سے جڑنے کے لیے وقت نکال لیں اور اپنے جذبات کو کھل کر شیئر کریں۔ اس ہفتے آپ کو اپنے تعلقات کو نئی گہرائیوں تک لے جانے کا موقع فراہم ہوگا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنی نوعیت کا ہو۔ اس ہفتے آپ کے لیے اہم اور بامعنی رابطے بنانے کے لیے بہت اچھا ہے۔ اپنے دل کی بات سنیں اور جو کچھ آپ محسوس کرتے ہیں اس کا اظہار کرنے میں ہچکچاہٹ نہ کریں۔